Duha ka semana jud ko gipahuway mga igsoon. Good morning sa tanan nakong mga kaigsuunan, mga Sugbuanon o tanang Bisaya. January 10, 2022 mga igsoon. After almost or more than 2 weeks of being away, wa jud naka-upload mga igsoon. This will be my first time for this year nga mag-update ta sa CCLEX. Right now, I'm on my way to CCLEX Cebu side. Gibingaw na kay ko mga igsoon sa pag-vlog. Gibingaw na ko sa pagpalupad ng drone. Alright. Right now, nata sa CTU Cebu Technological University. Approaching ta mga igsoon, Plaza Independencia. Alas 7 in punto sa kabuntagon mga igsoon. Gawens of Cebuano 123 saying Happy New Year to you all. I love you all. Hinaot na nakakamos maing kalawas. Kita na nato ang pylon mga igsoon sa CCLEX. Plaza Independencia looks very clean already. Cleared na ang mga nangatumba nga kahoy. Alright, here we are. Gawens, gimingaw na og palupad. So, kuyog ta mga igsoon og atong duawon ang CCLEX sa ibabaw. Child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time.
How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. I know you've tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be alright. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be alright. Mga igsoon, di ay miadto din ko sa Negros atong miaging duha ka semana
adto ko sa syudad sa Bais nag New Year ang syudad sa ako ang misis gumikan kay na labihan pud sila dito pagka gusbat gumikan sa Bagyo Odette. Okay, approaching CCLEX Viaduct, Cebu side. Actually, may igsoon. Gimingaw jud ko may igsoon sa pag-update sa mga projects nga rin. So, expect na lang ta nga ato kining paspasan sa pag-update in the coming days, mga igsoon. Sa ilo ako ninyo mga igsoon ha. Kinahanglan jud kong mapahuway kay 2 ka semana jud kong mapahuway mga igsoon. Alright. On our right side, upper right side, mauna ka na ang CCLEX Viaduct. I see you running out of reason. Don't try to blame it on the seasons. Why you wanna walk away? When we began, swear we had something that would last. Baby, has the feeling passed? Falling in was easy. How do I make it stay? I'll never let go of you. Tried and true. Oh, I'll never let go of you. Tried and true. Ang kanang community diya sa kilid mao kanang Pasil, Ermita Pasil o Suba, barangay Suba. This one mga igsoon mao kini ang CCLEX portal beam. Makita na to mga igsoon nga halos human-human na ang kaning gitawag nga side barrier, safety barrier mga igsoon. Apan doon na po tayo nadunggan nga medyo I don't know kung sa katinood 50% na ko na ang workforce ilang hinay-hinayan. I don't know sa rason. Anyway, no worries mga igsoon. Ang importante nga mahuman kini siya unya good quality nga project. Approaching off-ramp, mao kani ang rampa mga igsoon o gikan kas Cordova, ari ka mo tugpa mga igsoon aron nga makataa ka sa yuta sa Cebu, syudad sa Cebu. Right, on the right side, that is the off-ramp already. Makita na to nga dunay mga kausaban diyan dapita kay gumikan kay ilang i-accommodate ang off-ramp sa Cebu-Cordova Link Expressway mga igsoon. Sa CSCR ramp or kanang on-ramp sa Cebu South Coastal Road. Close paghihapon kining gitawag nga U-turn slot sa SRP diri sa SMC side. Dapit gumikan sa construction nga kasamtangang nahitabo diha may igsoon sa off-ramp sa CCLEX. Makita na to mga igsoon, halos human-human na ang ilahang installation aning side metal railings o kining mga side barriers sa duha ka viaduct
kaning sa right on ramp o kaning sa left leading to off ramp. Was I a fool? I know sometimes I may wonder, but I would never leave asunder a thing as good as what we had. Is it a rule? What's good is worth the fighting. There Mao na kada maigsoon, no? Indot tanawon. you and I were made to last. Falling in was easy. How can we make mistakes? Taas kayo ang viaduct sa CCLEX. Wa pag yun din taon kung nakasaka diya maigsoon, nangako ang mga higala ubang vloggers nakasaka na sila. Alright, mao na ka na mga igsoon. Salamat kaninyong tanan. Rest assured mga igsoon, Gawens of Cebuano 123 magpadayon sa pag-update sa mga projects and attractions here in our lovely province of Cebu. I will never let go of you, tight and true. I will never let go of you, tight and true. Whoa. Have you had a change of heart? Can we go back to the start? I will never let